वेलकम बैक मेरा दोस्त। मैं ना आपको आज मक्खी चीनी बकरी दिखा रहा हूँ। ये टोटल 50 बकरी की लाट है और रेट इसका इंतहाई मुनासिब है। और वीडियो एंड तक देखनी है। ये गब्बन है, खाली है और दांतों में क्या है, कितना दूध देती है, सारी मालूमात इसी वीडियो में आपको मिलेगी। वीडियो एंड तक देखनी है, वीडियो स्किप नहीं करना। माशाल्लाह रेट इसका सुनते ही आपको बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। इतना बड़ी बकरी और 50 बकरी की लाट दिखा रहा हूँ। मेरे पास हर किस्म के जानवर मौजूद होते हैं और 50 बकरी आपको दिखा रहा हूँ। वो 5,5500 जानवर इस टाइम मेरे पास छोटा बड़ा मौजूद है। ठीक है भाईजान, माशाल्लाह अच्छी क्वालिटी में आ रही है। सारी की सारी एक से बढ़कर एक चीज़ है और 50 बकरी की लाट दिखा रहा हूँ आपको। सारी मालूमात इसी वीडियो के वो मिलेगी इंशाल्लाह। वीडियो एंड तक देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना। ठीक है भाईजान, माशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है भाईजान, माशाल्लाह ये चेक कर लो। और बकरियां टोटल जो है ना 50 की लाट है। अच्छा सेट है, खूबसूरत, बिल्कुल खट्टे कलर में आ रही है। ये बकरियां माशाल्लाह दूध के हिसाब से भी अच्छी होती है। ये सारी की सारी क्रॉस हो चुकी है, 2 महीने की, 3 महीने की और 4 महीने की गबन भी है इसमें। सही है भाईजान, माशाल्लाह इसमें बकरी 80,000 वाली भी मौजूद है और 85 वाली मौजूद है और माशाल्लाह इसमें 40 वाली भी मौजूद है। ठीक है भाईजान, माशाल्लाह अच्छी क्वालिटी में आ रही है। सारी की सारी एक से बढ़कर एक खट्टे कलर में आ रही है। ठीक है भाईजान, माशाल्लाह अच्छी क्वालिटी और तोता फेस में आ रही है। ये इसका माशाल्लाह इसका वज़न वेट भी आपके सामने और माशाल्लाह हाइट लेंथ भी आप चेक कर सकते हैं। इसका अच्छा खासा दूध होता है और 3 लीटर, 2 लीटर, 2.5 लीटर। ये नस्ल कामयाब, पाकिस्तान की कामयाब नस्ल है और 2 लीटर, 2.5 लीटर इसका दूध होता है बच्चों से अलावा। ठीक है भैया, साल में ये नस्ल 2 बार बच्चे देती है। आप 50 बकरी की लाट है, आपको इसमें 5 चाहिए, 10 चाहिए, वो भी मिल जाएंगे भैया। 1-2 भी चाहिए, आप गुंजाइश के मुताबिक लो, मिल जाएगी। ठीक है भैया, माशाल्लाह सारी की सारी प्रेग्नेंट हो चुकी है और बड़ी बकरियां। इसका ज़िंदा वेट वज़न 80 किलो और 75 किलो, 85 किलो इसी हिसाब से है सब। माशाल्लाह ये चेक कर लो, कोई इसमें गरी कमज़ोर नहीं है और बूढ़ी कोई नहीं है। दांतों में 2 दांत, 4 दांत और 6 दांत हो रही है। ठीक है भैया, अच्छी क्वालिटी और तोता फेस में आ रही है। टोटल 50 बकरी का सेट है। अगर जितने भी आपको चाहिए मिल जाएगी, इससे ज़्यादा भी चाहिए मिल जाएगी। और मेरे पास इसका पट्ठा भी मौजूद हैं और मक्खी चीनी का, राजनपुरी का, बकरियां राजनपुरी चाहिए, बच्चों वाली बकरियां चाहिए, कमोरी, बीतल, हर किस्म के जानवर मौजूद हैं मेरे पास। और 5,5500 जानवर इस टाइम मेरे पास छोटा बड़ा मौजूद है। ठीक है भैया, माशाल्लाह ये चेक कर लो, बिल्कुल खट्टे कलर में आ रही है और इसके बड़ी बड़ी बकरियां सारी, कोई कमज़ोर नहीं है, कोई बूढ़ी नहीं है। मुंह से लेकर पाँव तक बेदाग जानवर है। ठीक है भैया, माशाल्लाह ये चेक कर लो, सारी की सारी एक से बढ़कर एक और दूध भी ख़त्म कर रही है। ये जो है ना सारी प्रेग्नेंट हो चुकी है। ठीक है भाईजान, माशाल्लाह ये इसके हवाने वगैरह भी चेक कर लो। ये अच्छी क्वालिटी में आ रही है, पाकिस्तान की अच्छी क्वालिटी मक्खी चीनी की है। और गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, ये नस्ल कामयाब नस्ल है। माशाल्लाह 50 बकरी का सेट है, खूबसूरत और अच्छी क्वालिटी में आ रही है। आएँ हमारे फार्म का विज़िट करें और अच्छे अच्छे जानवर लेके जाएं। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी ज़रूर करना है। ठीक है भाईजान, अबू बकर गोट फार्म से जितने भी जानवर चाहिए, बीतल, अबलग, कमोरी, राजनपुरी, पट्टे चाहिए, उसकी वो भी मिल जाएगी। बच्चों वाली बकरी भी मौजूद है। माशाल्लाह हर किस्म के जानवर मौजूद होते हैं। और आएँ हमारे फार्म का विज़िट करें और अच्छे अच्छे जानवर लेके जाएं। ठीक है भाईजान, माशाल्लाह ये चेक कर लो, सारी की सारी एक से बढ़कर एक चीज़ है। और ये फार्म के जानवर हैं और वैक्सीन शुदा जानवर। आपके लिए वैक्सीन का कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। और मंडियों पे ख़रीद करते हो, हम मंडियों पे भी ख़रीद करा देते हैं और रब्ता करके आए इंशाल्लाह। और 300 रुपया जानवर का लेते हैं, आपकी सोच से भी इंशाल्लाह मुनासिब करा देंगे। और मंडियों पे लाट नहीं मिलती और 1-1, 2-2 मिलती है, और आपके लिए वैक्सीन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है भैया, माशाल्लाह बाकी अच्छी क्वालिटी में आ रही है। सारी बकरियां एक से बढ़कर एक चीज़ है और खट्टे कलर में आ रही है। आपको जितने भी चाहिए अबू बकर गोट फार्म से मिल जाएंगी। माशाल्लाह ये दूध के हिसाब से भी अच्छी होती है, बच्चों के हिसाब से
اور اس کا بچہ جو ہے نا مہینے ڈیڑھ کا اور 2 مہینے کا بچہ اس کا 28-30 ہزار کا سیل ہوتا ہے ماشاءاللہ. آپ خود اندازہ لگا لیں. اور اس میں 6 مہینے میں جو بچے دیتی ہے 2 بچے دیتی ہے اور کتنے کے سیل ہوتے جاتے ہیں ماشاءاللہ. اس کا اچھا خاصا والا دودھ ہوتا ہے ماشاءاللہ. یہ چیک کر لو اچھی کوالٹی میں آ رہی ہے. ساری کی ساری 50 بکری کی لاٹ ہے. اگر کٹھی اٹھانا چاہو تو ریٹ انتہائی مناسب ہوگا ماشاءاللہ. یہ چیک کر لو ساری کی ساری بکریاں ایک سے بڑھ کر ایک اور جنگ بکری اور بڑی بکریاں. کوئی چھوٹی بکری نہیں ہے اس میں, کوئی بوڑھی بکری نہیں ہے ماشاءاللہ. اگر 1-2 چاہیے وہ بھی مل جائیں گی. آپ کی گنجائش کے مطابق لو اور زیادہ مال نہ لو. صحیح ہے بھائی جان, جتنا بھی آپ کوشش کر سکیں اور جتنا مال پال سکے اتنا مال ہی لیں. ٹھیک ہے بھائی جان ماشاءاللہ. یہ اچھی کوالٹی میں آ رہی ہے ساری ینگ بکریاں, کوئی بڑی نہیں ہے, کوئی عیب نقص والی نہیں ہے. اور راجن پوری کی پٹھیں چاہیے, مکھی چینی کی پٹھیں چاہیے, بکرے چاہیے, ہر قسم کے جانور ابو بکر گوٹ فارم سے موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی جان. یہ دودھ کے حساب سے 2-2.5 لیٹر دودھ دیتی ہے اور سال میں یہ نسل 2 بار بچے دیتی ہے ماشاءاللہ. اب میری لوکیشن جو ہے نا دیرہ غازی خان چنگی نمبر 5 جاں پور روڈ. ٹھیک ہے بھائی جان. اگر خود آنا چاہو, اگر کسی مجبوری سی وجہ سے نہیں آ سکتے, کوئی کارگو بھی آل پاکستان میں موجود ہے, میرا نمبر سکرین کے اوپر موجود ہوگا. پہلے جانور ویڈیو کال پہ دیکھیں پھر ٹوکن پہ آنا لگوائیں. ایسے کسی کو نہ لگائیں اور فراڈ بھی بہت ہو رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی جان ماشاءاللہ. یہ چیک کر لو اچھی کوالٹی میں آ رہی ہے ساری کی ساری ینگ بکریاں اور دودھ بھی اس کا ختم ہو چکا ہے. ساری جو ہے نا پریگننٹ ہو چکی ہے ماشاءاللہ. اچھی کوالٹی میں آ رہی ہے یہ نسل. آپ کو جتنے بھی جانور چاہیے ابو بکر گوڈ فارم سے مل جائیں گے. اس کا کوئی 55 نہیں, کوئی 60 نہیں ہے. 55-60 مانگتے ہیں, پھر 2-3 ہزار 5 ہزار کم کرتے ہیں. میرا ماشاءاللہ دوسرے فارم سے 5 تو 6 ہزار کم ہوتا ہے ریٹ. صحیح ہے میرا 5 نہ 55 ہزار نہ 60 ہزار. اس کا ریٹ جو ہے نا 45 ہزار کے حساب سے ملے گی. یہ لاٹ یہ 50 بکری کی لاٹ ہے اور آپ کے سامنے ہے. اور ینگ بکریاں اور اس کا وزن بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. 75 کلو 80 kg وزن ہے اس کا. ٹھیک ہے بھائی جان, زندہ وزن. اور ساری پریگننٹ ہو چکی ہے ینگ بکریاں اور کوئی بوڑھی نہیں ہے, کوئی عیب نقص والی ہے. 2 دانت 4 دانت اور 6 دانت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے بھائی جان. ینگ بکریاں ساری کی ساری ایک سے بڑھ کر ایک چیز ہے, اچھی کوالٹی میں آ رہی ہے ماشاءاللہ. اگر کٹھی لاٹ اٹھاؤ گے تو خود آئیں گے تو پیار محبت بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے بھائی جان. یہ لاٹ 45 ہزار کے حساب سے ملے گی. اگر وہ 1, 2, 5, 10 لینا چاہو تو وہ بھی مل جائیں گے. ٹھیک ہے بھائی جان ماشاءاللہ. اچھی کوالٹی میں آ رہی ہے. گرمی سردی بھوک پیاس یہ نسل کامیاب نسل ہے. اور ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور کرنا ہے. ٹھیک ہے بھائی جان, تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آسان صورت ملتی رہے. ٹھیک ہے بھائی جان ماشاءاللہ. چلتی پھرتی بھی آپ کے سامنے ہے. اور ینگ بکریاں کوئی بوڑھی نہیں ہے, کوئی عیب نقص والی نہیں ہے. سب منہ سے لے کر پاؤں تک بے عیب بے داغ جانور. ٹھیک ہے بھائی جان ماشاءاللہ. یہ بالکل کھٹے کلر میں آ رہی ہے. دودھ کے حساب سے یہ نسل کامیاب نسل ہے اور 2 لیٹر 1.5 لیٹر دودھ دیتی ہے. گرمی سردی بھوک پیاس یہ نسل برداشت کرتی ہے. ٹھیک ہے بھائی جان ماشاءاللہ. یہ چیک کر لو اور اچھی کوالٹی میں آ رہی ہے. اس کی آنکھیں اور نکوڑے کے اندر آ رہی ہے ساری کی ساری. کوئی اس میں بڑی نہیں ہے, کوئی عیب نقص والی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی بھائی جان, پاک صاف جانور ہیں. انشاءاللہ میں نے ویڈیو آپ کو اچھی دکھائی ہوگی. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو جلد ملیں گے. اوکے, اللہ حافظ.